Selamat lemai nga guys, semabala kita ti semampai begulai ngo kami ba Aiban dipancar terus dari studi BRTM Kuching Aiban sareto hari 1 7 hari bulan 3 begulai ngoku Bumawin kita ngepun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Program Roadshow Pelajar Keluarga Malaysia tinyedia ke peluang kedua ngagai bala nembiak ti dekat nampung pelajar ngagai ikas ketinggi agi dekat diatur bat 50 bengkah palan di serata Malaysia. Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob madah ke program tu meri peluang agar sidak ti hendak mujur masuk universiti ke tegal penilaian UPU online ti hendak berunding ke gaya ruang bilik Nur Diau ngau ya kebukai lebuh ngagak pemutus. Menteri Besar madah ke perintah dekat nerus ke program tu tajak Perintah Barisan Nasional udah bak tahun 2018 ngau kalak diketu ke Perintah Pakatan Harapan sebedau tu. Gaya menua ti betapi ngau COVID-19 perintah hendak ulin nerus ke program tu tang ke tahun tu programnya dekat diatur baru. Datuk Seri Ismail mansud ke Jakutuk ngagai pengarah berita udah ti berjadi roadshow pelajar keluarga Malaysia kemari. Ia madah kenyau hari tahun 2016 yang untuk ngagai kemari 160,374 ikut orang udah mujur nampung pelajar bak palan pelajar tinggi perintah, palan pelajar tinggi luar ngau agensi pelajar teknikal ngau vokasional TVET. Menteri Besar megang ngansak sida agensi ngau yayasan merik tuluang dikena mantuk raban orang terdekat nampung pelajar tang andak cukup belanja. Ia megang madah ke agih belanja RM1 hari Yayasan Petronas disedia ke kena mantuk sidak terdekat nampung pelajar ngagai ikas ketinggi agi. Fasa 1 projek Jalan Besar Pen Borneo LPB Sarawak tibulih 786 km dia tu udah tembuk 78%. Sapi Menteri Kerja Raya Datuk Arthur Joseph Kurup madah tu nyengkaum sekedar pakej ngau section ti udah dibuka ngagai mensia mayuh bakal pakej Teluk Melano ke Sematan ti udah tembuk kena 6 hari bulan 1 tahun 2019 ngau section Julau pakej kerja 7 Simpang Bintangor ke Simpang Julau ditembuk digagak kena 28 hari bulan 10 tahun 2021. Kelimpah rinyak Seksyen Serian Pakej Kerja 3 Roundabout Serian ke Balaringin megak udah tembuk kena 4 hari bulan 12 tu kemari ngau Seksyen Nyabau Pakej Kerja 10 Simpang Nyabau ke Sungai Tangap tembuk bak bulan 1 tu tadi. Datuk Atur madah ke projek Jalan Besar Pen Borneo Sarawak fasa 1 tembuk nitiah ketimpuh ke udah diletak ianya bak ujon tahun tu tang ketegal COVID-19 udah nekul ikas pemansang ngau ungkus projeknya. Tegalnya sekedar pakej laun tembuk ngau timpuh tembuk dekat ngelui hari suku ke terubah tahun 2023 nya nila. Datuk Atur Mansur Kejakut tu lebo nyawat tanya Kaban Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi ba Dewan Rakyat sehari tu tadi. Ia madah ke Upis Menteri Kerja Raya ngau Upis Kerja Raya Sarawak dekat seruran ngemata ngau ngagak mayuh bengkak atur mitigasi nyingkau ngatur baru timpuh ngau ngelanjar ke timpuh dikena nentu ke projeknya meruan serta lancar dipejalai ke kelimpah hari tembuk ba timpuh ke udah ditetap ke. Tunyengkau mengemata ke gaya pemansang projek ianya suah hagik ngabas serta sesi libat urus begulai ngobala kontraktor serta perunding dikena nentu ke projeknya dipejalai ke enggau lancar. Lalu fasa 2 projek LPB Sarawak ia madah ke perintah udang ngemendar ke sekedar projek ti berimpak tinggi nyengkau projek ngagak Jalai Trans Borneo kenyengkauam Jalai fasa 2 LPB Sarawak ti udah dikinsil perintah keduduk subak ngau fasa 2 Jalai Sarawak Sabah Link Road SSLR ianya tampung ari fasa 1 SSLR ti dikena ngangkat ke pemanah Jalai Besar Arimiri Limbang Galawas. Jalan darah Malaysia ke Singapura ngena tambak Johor ngau jalan kedua dekat dibuka serta ngau hari bulan muka baru sempadan benua Malaysia. Menteri Dagang Temuai Art ngau main asal Datuk Seri Nancy Shukri madah ke atur tu dikenang memudahkan rakyat hari menuanya rawan ke Malaysia ke alai ke tu dekat mantuk mulai ke penegap sektor dagang temuai tibalat napik penanggul ke tegal pandemik COVID-19. Taja pihak Datuk Seri Nancy madah ke perkaranya dekat diputus ke Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob endak lama lagi. Ia madah ke Upis Menteri Dagang Temuai Art Ngamain Asal seruran sedia nerima penatai bala temuai nyengkaum ari menua luar. Ia maksud kerja ketua ngagai pengarah berita udah begulai ngau pemegoh industri sehari itu tadi. Bab pengeram itu ia megak bisik berjadi ke kempen Jom Balik Kampung Homestay Malaysia ke diatur Tourism Malaysia setipak ngau pengawak berjadi ke portal jomhomestay.com ti dipenyadi ke kena 27 hari bulan 11 tahun Sitinyan kemari.
Tuju kimpian tu ianya dikenal ngerambai ke pengawal ngelaku ke dagang temuai ngagai rakyat Malaysia, ngambil uliah milih homestay nya di kepalan dagang temuai, ngaundur bermalam, kelimpah hari milih util. Kimpian tu megak uliah mantu orang ke Bempu homestay nyengkau meraban nembia nyedia ke pakej dagang temuai ke Narit Ati. Dulu agi hari tu kena hari 6 tu kemari Menteri Besar madah ke sempadan benua dekat dibuka baru endak lama agi. Lalu aturnya dekat ngujung ke Kaban Keluarga Malaysia oleh bertemu muang o diri sebiliak kebukai lebih agi lebuh ngintu hari raya Aidilfitri bab bulan 5 tu ila. Bala Tuai Raban Bangsa ti dipadu perintah patut berjalai ke pengawak Gamanah serta hendak bercipiang. Sapi Menteri Pengerai Mensir Mayuh, pengawak berumah ngau local government Michael Tiang Ming Ti madah ke Bala Tuai Raban Bangsa patut berjalai ke pengawak engau hendak ngira jalai pengarap bangsa ngau sukong politik ngagai sidak ke datai minta bantu. Michael Tiang megamadah ke Bala Tuai Raban Bangsa patut berjalai ke pengawak ngurus serta hendak bercipiang lah banyak cukup besar reti ba orang ke datainya ukai datai ngau nadai tuju tak ke ngenusa tang datai laban ngarap ke tuluang ari Bala Tuai Raban Bangsa. Bala Tuai Raban Bangsa patut seruran berjalai ke pengawak ngomana laba rakyat merik pengarap ke cukup tinggi ngagai bala pengari ari Perintah Gabungan Parti Sarawak udah partinya diberi kuasa bak pengawak berpilihan besar menua Sarawak tu kemari. Tajak bisi isu ti dikenatai ke rakyat anda boleh diputar ke ngau jampat. Tangia percaya anti isunya besar anda boleh diputar ke bak perintah Bala Tuai Raban Bangsa. Isunya boleh dibaik ngagai pengari rakyat. Of course, we cannot solve 100% everything one go. But at least we show to the people that we want to help. And they also can understand certain issues are just impossible to resolve. Ia mansur kerja kutu lebuh tinguluk pengawal alai nyerah ke sertifikatnya di Kapitan ngagai 5 ikut Kapitan ke Sitak Dun Palawan. Pengawalnya diatur bak bilik awam UPS Pelilih Sibu serta dikemata ke Residen Sibu Wong Hee Siang ngau DO Sibu Suhaili Mohamad. 5 Kapitan ke dicirik tu ianya Ling Swee Hing, Lo Mong Ing, Tiang Ni Ping, Ni Ngaleh, Yong Ingkai ngau Tiang Mi An. Balan Pengelandian Teknikal Sarawak Saintex Campus Kuching sedia merik latihan ngagai pengerja pengawal industri berkaul ngau teknologi 5G. Kepala Pemesai Eksekutif ya, Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman Madah, kebuah alai pihak Laban Saintex Kuching nyedia ke latihan 5G ti keterubah di Malaysia. Training 5G ni Sarawak akan jadi tempat yang pertama lah dekat Malaysia. Will be very advanced compared to the rest. Tempat-tempat lain pun tak ada dekat Indonesia, Singapura kan. Jadi maksudnya tadi kita akan jadi tempat untuk training 5G lah. As far as Huawei technology is concerned. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang berita udah terjadi program kursus timpuh pandak wireless and microwave hardware installation by Akademi Digital Saintex Kuching. Yang madah ketujuh program tu ianya dikenal ngangkat ke pengelandik pengerja pengawal industri kebekawal ngau projek bakar jalinan digital negara di Serata Sarawak kedekat ditampung baru udah terjanggal ke tegal pandemik COVID-19. Berbangunnya Direktur Nganjung ngau nyediakan servis Huawei Alvin Liu dekat ke Raban Nembiak ngambil peluang disedia ke kena nambah ke pengelandik diri pasal 5G. So we have to build the 4G first, build enough power, build enough network. Then later, once the people, consumers start with 5G, it's easy to the smooth evolution. Kursus 5 hari itu dipasuk 14 ikut orang, hari 5 buah company arus penyambung di Sarawak. Malaysia nengah pelan ala tuju pemansang vaksin benua Malaysia PPVN benung berundiang cara merik vaksin main 4 tau ke dipancit bak hidung. Sampai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Ahmad Amzad Hashim madah ke merik vaksin ngenak cara bukai kelimpari ngenak jarumnya benung diperundiang laban bisik sekedar rakyat takut ngambil vaksin ngenak cara bertujuan. Ia madah kebuah sekedar rakyat ngai ngambil vaksin ianya takut ngajarum ke alai perintah benung berundiang cara merik vaksin nyengkau merik vaksin main 4 atau ke dipancit bai hidung. Datuk Ahmad Mansud Kejakutu lebuh tinyaut tanya tambah hari Kaban Parlimen Ipoh Timur Wong Kahwoh bak Dewan Rakyat sehari itu tadi. Berbangunnya ia madah ke PPVN andak seminat numpu ngagai pengawak ngasil ke vaksin COVID-19 saja tak megak mungkur kapasiti ngambil Malaysia oleh ngeluar ke vaksin ungkup penyakit sekedar orang di Malaysia. Nakak dia tu Malaysia seminat bisik kapasiti ngeluar ke vaksin ungkup jelu aja.
Lalu dalam tempoh 10 tahun tidak datai, PPVN semina ulih ngemansang ke kapasiti ngeluar ke vaksin ungkup orang di Malaysia aja. 15,17,166 atau ke 63.8% orang bersai tuai di Malaysia sudah menerima booster dos vaksin COVID-19 nakak kemari. Nitiah ke data laman web COVID Now 22,927,624 atau ke 97.4%. Raban tu sudah nembuk ke tujuh vaksin. Lalu 23,204,433 atau ke 98.6%. Habis nadai sudah nerima siti dos vaksin. Nembiak ke Bumur 5 nyentuk ke 11 tahun bisik 1,26,732 atau ke 28.9% sudah nerima dos keterubah vaksin COVID-19 dengan program imunisasi COVID-19 bangsa ke nembiak mian PIC Kids. Lalu nembiak ke Bumur 12 nyentuk ke 17 tahun bisik 2,831,197 atau ke 91% sudah nembuk ke tujuh vaksin dengan 2,931,709 atau ke 94.2%. Habis nadai sudah nerima siti dos vaksin. Kemarin 57,106 dos vaksin sudah diberi, ianya 24,342 dos keterubah, 882 dos kedua, ngau 31,882 booster dos, ngujung ke penyampau vaksin ke sudah diberi dengan program imunisasi COVID-19 bangsa PICK, manggai 67,731,132. Berbangunnya nitiah ke portal GitHub UPS Menteri Pengerai Malaysia, kemari bisik 55 kes pemati ketegal COVID-19 dirikut ke Alai Menua Kedah ngerikut ke penyampau Pemaduk Mayuah ianya 12 kes. Lalu ditangkan ke Pulau Pinang 8 kes, Johor 7, Terengganu 6, Kelantan 5, sama 4 kes di Perak ngau Selangor, sama 2 kes di Melaka, Negeri Sembilan ngau Perlis, serta sama 1 kes di Pahang, Sabah ngau Sarawak. Beritanya tadi hujung ke berita Aiban kita kelemah itu lengkas nganjur diri berpersa pengerai anti semak bisik tanda kena rampin igi penyakit COVID-19. Jadi ngotu aku Bumawin madah ke diri mupa dulu.